पंचम स्कंध चतुर्विंश अध्याय श्री शुक उवाच आदित्य ठारु अधो मेले अयुत योजनर तले भूमि आकारे ग्रह स्थिति के अबा केमते रहंती स्वभावे सिंहिकानंदन एटी असुर भोराजन जेणु प्रभुर कृपा होई अमर ग्रह ए अटई ताहार जन्म कर्म मान पछे कहिबा हे राजन अधोभागरे जे पड़ई धरणी मंडले बोलाई अयुते योजन विस्तार लोकरे ख्यातनुपवरम द्वादश सहस्र योजन चंद्रमंडल जे प्रमाणम एतेर सहस्रर मते राहुर मंडल जगते वैरानुभाव बुद्धि तई चंद्र सूर्य ग्रासिबा पाई धामई बेगवंत होई ता देखी ब्रह्मांड गोसाई रक्षा निमंते भगवान देई अछंती सुदर्शन ए चंद्रर आदित्यर छाई निकटु निवृत्त जे होई चकित होई छर्ण तार उद्वेग हुई शरीर ताहाकु उपरागमान ए लोके कहंती राजन ताहार तले भोराजन पुरे कछई प्रमाण अहिंक शिरे मणिमान तहि नाशई इंदुतम व्याधिर पराभव नाई देहरे रोग न रहई शपथ गिरी बरे करी सप्तभुवन दंडधारी अतल वितल सुतल तलातल जे रसातल महातल जे तलातल सप्तमे विदित पातालम क्रमे अयुत जे योजन एकु एकई जे प्रमाणम बिलो स्वर्ग नाम एहार स्वर्ग अधिक सुखतरम काल ऐश्वर्य नाना भोग नाना आनंद सुख भोगम नाना रत्न रे दिव्य घर सौरभ उद्यान सुंदरम सुसंच जल मनोहर विविध क्रीड़ा जे विहारम कहिबा शुणन उपवर बिलो स्वर्ग नाम एहारम एथिरे क्रीडंती आनंदे से स्थलवासी जीव वृंदे गंधर्व विद्याधर जेते अप्सरा गणक सहिते माया विमान सतत ही निर्माण करी जे अछई नाना मणि रे दिव्यपुर विचित्र वैडूर्यर घरम सुसंच अति मनोहर विविध नाना मणि सारम मैथुन सुख जे प्राप्त कृत्रिम मणि रे निर्मित सारिका आदि पक्षी माने विविध प्रकारे भियाणे मणि दर्शन उच्च सार से होई अति मनोहर विविध विचित्र उद्यान नाना जातिर फल मानम कुसुम माल अति भरे बिटपी लंबी अछि तले ए कोमल पल्लव सुरंग पक्षी मिथुन जही संग विविध जलाशय मान क्रीडंती नाना विहंगम ऋषिंक पुष्प आवरणे क्षोभ करंती विहंगमे नीरज कुमुद कल्लार एहार तले तांक घरम स्वर्ग हूँ अति मनोहर से स्थान मान अनुपवर अहिंक शिरोमणि मान जही नाशई अंधतम व्याधिर पराभव जही देहरे रोग न रहई पुरुष बलादिंकर एणु से स्वभाव शरीर तेणु से समय हुई बटु बामन रूप होई जस संपद तार हरि पुणी दया कले मुरारी इंद्रादि सुर गणमान संपद देले भगवान पुणी अखिल प्राणीकर अनादि प्रभु जे ईश्वर ए पुष्पकीलादि प्राणीकर जेणु स्वभाव जे शरीर तेणु से समय होई अन्यथा व्याधि मृत्यु नाही अनले करी महिपाल मयूर पुत्र सुर बल जाहार माया दृढ़ तरे अद्यापि संसारे प्रचरे जे रूप धरिले तिनी सरिणी वृषल कामिनी हटकाक्ष जे माया रस तहिरे थाइण पुरुषम विलास अवलोकन रे नाना प्रकारे क्रीड़ा करे अयुते महानाग बल जार माया रे महिपालम
ବିତଳେ ଶମ୍ଭୁ ଭଗବାନ ହଟେକେଶ୍ୱର ଯାର ନାମ ପ୍ରଜାପତି ସୁର ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବାନୀ ସହିତେ ୟାଙ୍କ ବିର୍ଜୁ ଜାତ ହୋଇ ହଟକ ନାମେ ନଦୀ ବହି ତାର ସଂସଗୁ ଜାତ ହୋଇ ସୁବଳ ହଟକ ଓଲାଇ ଅଦ୍ୱାର ସର୍ବପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଯାହାକୁ କହି ସ୍ୱର ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ଅଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଗୋସାଇଁ ଅସୁରଙ୍କର ବନ୍ଧୁପଣ ତାହାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଭୂଷଣ ସୁତଳେ ବଳିଆର ନାମ ତାହାର ଗୃହ ଭୋରାଜନ ଅଜିତି ତହୁଁ ଜାତ ହୋଇ ବଟୁ ବାମନ ରୂପ ହୋଇ ସମ୍ପଦ ନାଶ ତାର କରି ପୁଣି ଦୟା କଲେ ମୁରାରୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସୁରଗଣମାନ ସମ୍ପଦ ବଳେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଅଖିଳ ଦେବଙ୍କର ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱଧର୍ମେ ତାଙ୍କ ଆରାଧନ ସୁସ୍ତେ ଯେ ଅଛି କି ଅଛି ଭୋରାଜନ ସେ ସର୍ବଦେବ ଭଗବାନ ପରମ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ତୀର୍ଥମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସକଳ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ତହିଁରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନରେ ସ୍ତୁତି ଗାଇ ଏ ବିଳ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଭୋଗ କଲେ ନାନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ ବିଭାର ବିଳ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଭୋଗ କଲେ ନାନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ ବେଭାରେ ଜୀବ ରକ୍ଷଣେ ଯେ ଉପାୟ ତହିଁରେ କରିଦେବ ରାୟ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ସେ ଈଶ୍ୱର ଶେଷ ନ ରହିଲା ଜହିର ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ତପ ବଳେ କରି ଇନ୍ଦ୍ରର ଭାତୃଭାବ ଧରି ଜନ୍ମିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଯାର ନିମନ୍ତେ ନୃପବର ଯେ ସର୍ବଜୀବ ଭଗବାନ ଅଖିଳ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ଯାହାର ଦ୍ୱାରେ ଗଦା ଧରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେଉ ଭାରି ଏହାର ଅଧୋ ଦେଶେ ଯାଇ ତଳାତଳ ନାମ ବୋଲାଇ ମୟ ନାମେ ଦାନବ ବରେ ଦ୍ରୋହ ଯେ କଲା ଚକ୍ର ଧରେ ଅସୁର କାୟା ଦଗ୍ଧ କଲା ତେଣୁ ସେ ବରକୁ ଲଭିଲା ମାୟାବୀ ମାନଙ୍କର ବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଅସୁର ହେମନ୍ତ ବରକୁ ସେ ପାଇ ତଳାତଳରେ ସେ ଅଛଇ ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଡରେ ଶରଣ ପଶିଲା ଶମ୍ଭୁରେ ସେ ଭୟ ତାର ଦୂର କରି ରଖିଲେ ଶିବ ଶୂଳଧାରୀ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ସେ ଦାନବ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ଭୁଞ୍ଜଇ ସମ୍ପଦ ତାହାର ଅଧୋଭାଗ ଦେଶେ ମହାତଳ ପୁର ପ୍ରକାଶେ ତହିଁରେ କାଦମ୍ବର ଆଦି କ୍ରୋଧବଶ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କୁହୁନାକ ଯେ ଅଶ୍ୱସେନ ତକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ରାୟନ ନାମ ମହାପୁରୁଷ ବଳବନ୍ତ ତହିଁ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ନିତ୍ୟ ସେ ଭଇ ନେତ୍ର ଭୟେ ଉଦ୍ବେଗ ହୁଏ ତାଙ୍କ କାଏମ ତାରା ତନୟ ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ମତି ବିହିତ ଅତିରଙ୍ଗେ ତାହାର ତଳେ ମହିପାଳ ଯେ ପୁର ନାମେ ରସାତଳ ଦାନବ ଦୈତ୍ୟପତିମାନ କବଚ କାଳ ଏ ହିରଣ୍ୟମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ହୋଇ ଦେବଙ୍କୁ ଦ୍ରୋହ ସେ ଚିନ୍ତଇ ସକଳ ଲୋକର କାରଣ ମହାପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ମହାନୁଭବ ସେହି ହରି ତାହାଙ୍କ ଅତି ତେଜୁ କରି ଏ ପ୍ରହତ ତେଜ ସେ ଦାନବ ସେ ସ୍ଥାନେ ହୁଅନ୍ତି ଉଭବ ଏ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ବାକ୍ୟ ମନ୍ଦ ଶୁଣି ନିତ୍ୟ ତରଇ ନୃପମଣି ଏହାର ତଳେ ଯେ ପାତାଳ ତହିଁ ଅଛନ୍ତି ନାଗବଳ ବାସୁକୀ ଆଦି ନାଗବଳ ଶଙ୍ଖ କୁଳିକ ଯେ ଅପାର ଧନଞ୍ଜୟ ଯେ ଦେବଦତ୍ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରାଦି ଶଙ୍ଖ ଶ୍ଵେତ ଏ ଯେତେ ମହାଭୋଗୀ ମାନେ ବସନ୍ତି ପାତାଳ ଭୁବନେ ସେ ପଞ୍ଚଶତ ବିଷଧର ଅନେକ ଫଣା ବା କାହାର ଏହାଙ୍କ ମଥା ମଣିମାନ ପ୍ରକାଶ ଆଦିତ୍ୟ ଦେଶନ ପାତାଳ ବିବରତି ମୀର ସୁତେ ଯେ କରନ୍ତି ଯେ ଦୂର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ବର୍ଣ୍ଣନ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦିଅ ସୁଜନେ ନିତ୍ୟ ଏହା ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣ ପାଦର ସୁଧାରସ ମୋ ଜିହ୍ୱା ନିତ୍ୟ କରୁ ଗ୍ରାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ वार्षिकां पंचम स्कंदे भूगोल वर्णने नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।